Gikumpirma ni Mayor Bernie Palencia sa Polumolok nga dunay kabaguhan sa terminal sa ilang lungsod nga alang sa kahamugaway sa mga pasahero nga maghulat og ilang kasakyan paingon sa ilang mga destinasyon. Sigon sa Mayor, nga target niining masugdan sa pinakamadaling panahon ug humanon ang maong plano una mahuman ang tuig 2024 aron nga magamit gilayon sa katawhan. Nakita nato currently sa grabe nga init. Kung makita nato, mapansin nato ang atong kanopita or shed, grabe ka dilapidated na gid. So for so long years, nakita na ako nga it's high time no ang local government of Polumolok mag-invest no para siyempre ang convenience sa aton mga constituents nga commuters bound to Jensen and bound to Marbel, ma-feel naman nila. Gipaniguro usab sa Mayor nga lakip sa maong kabaguhan ang pagbutang og public comfort room sa lugar. Same time, ang CR gid ang pinaka gid na kay there are times nga moagi ko dira ang atong mga dispatcher conductor nagaihi sa imburnal. So sabi ko, I think it's high time. Alang sa tricycle driver nga nagapamasahero sa kapin 20 ka tuig na sa maong terminal, ang nalipay nga adunay mahitabong pagbago sa lugar. Sumala ni Raniel nga isip driver o usahay pasahero, nindot ang maong plano nga ginhatagan og pagtagad ang ikaayo sa katawhan. Tinuod manggalina mas maayo na inana kay para ma-plaster po ang mga kuan ba? Mga commuter ba? Wapo kay mindot nga nang plastada. Kay ang pasahero nato dili mabasa sa ulan. Mayon masilungan. So malipay mo. Malipay gyud na sir. In the heart of changing lives, kini si Brigada Dani Case. Sa Brigada News Jensen, Brigada News.